ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам ранги ҳарвақта Рамазон. Аз ҳамин канал бо диққатар видеонаворо то охирш тамошо мекунем, бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз Daewoo Tico сар шудагӣ то Kamaz ки мошинҳои шумо ҳам мекофта будем дар ҳамин ҷа ҳузур доранд. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 154 сомонӣ. касоне ки дар канали мо то ҳозира обуна шудагӣ нестед, обуна шава и дар видео лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. якум мошини фурӯшии мо мебошад додгоҳи Шергера ки соли барояд 2012 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. авиё мотораш 3.6 литр сӯзишвори бензин коробка передачаш автоматика. нархи мошин 120 000 сомонӣ. мошин срочно фурӯхта мешавад, ягон камбудӣ надорад. гуфтест ай автосалон гирифтагӣ ай вагон. 3 калид дорад. агар харидори аниқ бошед расамошка нав кардагӣ. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видеонаворо то охирша тамошо мекунем. дуюм Daewoo Tico соли барояш 1994 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Турсумзода. авиё мотораш 1.6 литр. сӯзишвори бензин коробка передач механика. нархи мошин 25 000 сомонӣ. ба рубл бигардонем 161 000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо обуна шудагӣ нестед, обуна шава и дар видео лайкро бигзора. сеюм Opel Hatchback соли барояш 1996 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. авиё мотораш 1.6 литр сӯзишвори бензин газай. коробка передач механика. нархи мошин 27 000 сомонӣ. ба рубл бигардонем 174 000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. чорум Kia Rio соли барояш 2015 ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Истароушан. авиё мотораш 1.6 литр сӯзишвори бензин газай. коробка передач автоматика. нархи мошин 66 000 сомонӣ. ба рубл бигардонем 426 000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст. кузаш сидан. мошин без расамошка. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. панҷум Opel Astra G соли барояш 1998 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар кони бодом. авиё мотораш 1.8 литр сӯзишвори бензин газай. коробка передач механика. нархи мошин 36 000 сомонӣ. ба рубл бигардонем 232 000 рубл мешавад. ранги мошин серебристия. кузаш универсал мебошад. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. шашум Hyundai Starex соли барояш 1998 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. авиё мотораш 1 литр сӯзишвори бензин газай. коробка передач механика. нархи мошин 21 000 сомонӣ. ба рубл бигардонем 135 000 рубл мешавад. мошин яксола ҳуҷҷат дорад. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳафтум гурзавои Kamaz дар ҳолати хуб қарор дорад дар Турсумзода. нархаш 45 000 сомонӣ. Kamaz 8 тонага мебошад.
5 سال پیش ای مسکو آوردگیان شد. اگر خریداری انیق باشد مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پور را دریافت کنید. و کسانی که در کانال ما آبونه شدگی نیست آبونه شوند. ای در ویدیو لایک را بگذارم. ما میگذاریم به ماشین های فروشی که شما بسیارتر انتظارشان هستید. هشتم، دایو لاستا سالی برایش 2008 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. ابیا موتورش 1.8 لیتر که سوزشوری بنزین коробка передач автоматика нархи мошин 39000 сомонӣ ай. ба рубл бигардонем 251000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан мебошад. ماشین سستینش زوری بد گفته سای تازه که سالنش کاژنیه، کاندیشنر 100% کار میکند. اگر خریداری انیق باشید رقمهایشان در روی اکران شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پور را دریافت کنید. نهم، دایو تیکو سالی برایش 1997 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در تورسومزاده. ابیا موتورش 1 لیتر سوزشوری بنزین گازای коробка передач автоматика нархи мошин 13000 сомонӣ ай. ба рубл бигардонем 84000 рубл мешавад. ماشین همه جوش 100% گفته سه سراشنا فروخته مشود. ای آخران نرخ شد. اگر خریداری انیق باشید مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پور را دریافت کنید. و ما میگذاریم بعد دیگر ماشینی فروشی که شما بسیارتر انتظارشان هستید. با دقت ویدیو نو رو تا آخرش تماشا میکنیم. با خبر میشیم از نرخ‌های ماشین‌های فروشی که در تاجیکستان میباشد. دهم، گرزوای من سالی برایش 2009 است. در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخش 264000 سومونی است. ماشین همه جوش 100% گفته سه اگر خریداری انیق باشید رقمهایشان در روی اکران شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پور را دریافت کنید. 11، شکودا اکتاوا سالی برایش 2008 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. ابیا موتورش 1.6 لیتر که سوزشوری بنزین коробка передач مکانیک نرخ ماشین 35000 سومونی ای. با روبل بگردانید 226000 روبل می شود. رنگ ماشین سفید است، کوزش سیدن می باشد. ماشین الیشی هم هسته. اگر خریداری انیق باشید مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما. 12، دایو لاستا سالی برایش 2004 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در دنقره. ابیا موتورش 1.6 لیتر سوزشوری بنزین گازای коробка передач مکانیک نرخ ماشین 20000 سومونی. با روبل بگردانیم 129000 روبل می شود. رنگ ماشین سرویسی کوزش سیدن می باشد. اگر خریداری انیق باشید مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پور را دریافت کنید. 13، دایو تیکو سالی برایش 1997 که در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. ابیا موتورش 1 لیتر که سوزشوری بنزین گازای коробка передач مکانیک نرخ ماشین 15000 سومونی. با روبل بگردانید 96000 روبل می شود. رنگش سرخ است. ماشین کمتر کراسکش کار دارد. ای باز داکیومنتاش تا 12 فوریه است. اگر خریداری انیق باشید رقمهایشان در روی اکران شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پور را دریافت کنید. دوستان عزیز، ویدیو نواری ما با آخر می رسد. در همینجا خیر تا ویدیو دیگر سربلند و خانه آباد باشید. اگر که جایش خطا کردیم بخششی زیاد.